salah sebab apa? Why do you think this answer is wrong? Kenapa salah? Hydroxybenzene ni salah kah? Nombor dia, Miss. Yes, good. Okay, so hydroxybenzene ni tak ada masalah, but the problem is at the numbering. Okay, so maybe kamu tengok, oh hydroxybenzene boleh. Phenol is also known as hydroxybenzene. Yes, correct. But you should remember, okay, kalau kita decide OH ni adalah parent dia, benzene yang attached to OH adalah parent, that means this carbon yang attached dengan OH ni must be carbon number 1. Itu rule dia. Okay, so that's why chloro ni carbon number 3. Kalau kamu letak chloro to carbon number 1, that means your parent is this one, chlorobenzene, bukannya hydroxybenzene. So take note siapa yang letak ini, C as the answer salah. Okay, so ini memang totally salah lah sebab dia tak tahu ni priority yang mana. Okay, so antara chlorobenzene and phenol adalah parent dia. Okay, so not chlorobenzene. Okay. Alright, so that is just for IUPAC name. Okay, next one kita dah masuk reaction. Okay, so before kita masuk reaction, kita tengok this one. Okay, I like this topic benzene because as you can see, there are only how many reaction? Kira tengok ada berapa reaction? Nampak banyak tapi ada berapa reaction ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes, okay. There are only 6 reaction in total, but there are only 4 reaction that occur at benzene. Okay, ada 4 je reaction yang berlaku di benzene. 2 reaction tu berlaku di luar benzene. And actually this is ada macam free radical substitution ni is not something new lah. Kamu dah belajar dekat topik alkane. Okay, so kiranya senang reaction. Okay, if you want to compare with alkene lah. Okay, berapa banyak reaction yang ada. So, alkane ada 2 reaction je. Alkene ada banyak. Okay, lepas tu masuk benzene ada 4 reaction yang betul-betul dengam dekat benzene tu. Okay, so kita kena tengoklah, revise balik. Okay, so this is my note. Okay, type of reaction adalah electrophilic aromatic substitution untuk semua ni. Okay, and then benzene boleh reacted dengan concentrated nitric acid. Okay, and produce and kena ada ni lah solvent dia semua ni. Catalyst dia ni, ini catalyst, and then 50 to 55 degrees Celsius ni yang kena ada, and then dapatlah nitrobenzene. Okay, so basically what happened here adalah dekat benzene ni ada H sebenarnya. Okay, semua ni ada satu H because this is skeletal structure, so kita tak tunjuklah H dia. But actually what happened adalah this H is substituted with NO2. So jadilah nitrobenzene. Okay. So nitrobenzene ni sebenarnya dia ada observation dia. Okay. So dia ada nitrobenzene ni adalah yellow oil. Okay. So kiranya kalau kamu dapat nitrobenzene, kamu akan nampak dia macam terapung-rapung di atas air. Dia nampak macam minyak-minyak and colour dia yellow. Okay. Sebab apa? Sebab dia insoluble in water. So kita panggil dia oil lah. Okay. And then dia ada element order. So bau dia macam element sikit. Okay, and then Friedel-Crafts alkylation pula. Okay, ada 2 Friedel-Crafts. Friedel-Crafts is orang punya nama. Okay, Friedel and Crafts. So Friedel-Crafts alkylation dengan acylation. Okay, you should be able to distinguish these two. Alkylation, alkyl lah. Alkyl kan, alkyl is just involve yang alkyl. Okay, and Cl. Itu je. Tapi kalau acylation, okay, so this group here kita panggil acyl. Kejap acyl, kejap acyl. Okay, so C double bond OCl. Ini kita panggil acyl. Okay, alright. So itu beza dia. Okay, so tapi sama juga dia akan cleave dekat Cl ni. Cl ni akan keluar and this carbon ni yang akan bonded akan substitute H dekat situ. So that's why dapat this structure here. Okay, and then sama juga yang ini Cl ni keluar. So dapatlah bonded dengan C double bond O tu. Okay, ini adalah Lewis acid yang diperlukan untuk reaction tersebut. And lastly ada halogenation. Ini kalau kamu perasan kita dah banyak jumpa reaction yang involve Br. Okay, tapi ini Br tu dan dia mesti ada catalyst yang macam ni. Okay, Lewis acid dia.
After that, barulah kamu dapat BR yang di-substitute dekat sini. Okay, so kalau reaction yang involving BR tu, usually dia punya observation adalah reddish brown color of bromine tu akan decolorize. Okay, so that is for reaction yang betul-betul dekat benzene. Ini reaction yang dekat side chain. That's mean benzene tu dia ada substituent. So reaction tu bukan berlaku di benzene ring. Benzene ring tu masih macam tu. Cuma reaction tu berlaku di luar benzene ring. Okay, like this one. Okay, Cl2 UV. Dapatlah substitution Cl tu dekat luar benzene. Okay. Okay, so let's say lah I change this reagent. Okay, saya tukar jadi Br2. Apa produk saya? Adakah Br tu akan masuk dekat chain ni ataupun masuk dekat ring? Kiranya dia masih Br2 UV. So apa produk saya? Br masuk dekat side chain or dekat ring? Dekat alkane, Miss. Dekat alkane, dekat side. Okay, alright. Kenapa masuk dekat alkane dan ataupun dekat side chain ni? Kenapa tak masuk dekat benzene? Kenapa Br ni tak guna masuk UV tu kan? Yeah, good. Okay, so that is very important. Okay, in chemistry, especially organic chemistry, you have to pay attention dia punya reaction dia. Kalau macam ni, kalau let's say kamu tukar Br tu, lepas tu kamu letak FeBr3 over here, kita punya produk adalah Br yang benzene ring. Okay, but since this one Br2 UV, so reaction tu berlaku dekat alkane, bukan dekat benzene. So that's mean the benzene will remain as benzene. Okay, cuma what happen here adalah Br tu akan masuk dekat alkane. Right, so kena boleh differentiate that. Alright, and then next one, oxidation. Okay, oxidation reaction ni saya paling suka lah actually. Okay, sebab apa suka? Sebab senang. Okay, oxidation yang ini is easier than oxidation yang dekat alkene. Okay, dia gunakan MnO4H plus heat juga. Ataupun you can use sodium dichromate. Okay, beza dia adalah color lah. Potassium dichromate. Potassium dichromate. Potassium manganese like this one adalah purple color. Ini hijau ke orange ke saya tak ingat. Okay, ke orange ke hijau. Tapi color dia lain sikit. Okay, so this one yang selalu kita guna. Okay, so dekat sini kisah dia adalah kalau kamu ada alkane yang attached to benzene, semua alkane tu akan ditukar jadi COOH je. Tapi dengan syarat, apa syarat dia? Syarat dia kena ada dekat alkyl group je, Miss. Dekat group tu carbon Benzil attached to benzene ring. Benzilic. Yes, kena ada H. Okay, benzilic hydrogen syarat dia. Contoh, ini carbon yang benzene, ini carbon yang atas dengan benzene. Okay, so this carbon yang atas dengan benzene kamu kena check ada H ke tak. At least dia mesti ada satu H. Okay, and that H we call it as benzilic hydrogen. Barulah boleh berlaku oxidation ni. So maksudnya barulah boleh tukar the whole thing here jadi COOH. Okay, tapi let's say lah saya change the reaction, saya tukar jadi semua ni CH3. Kiranya this carbon here bonded kepada 3 CH3 and then carbon yang bonded dengan benzene ring ni adalah carbon yang without benzilic hydrogen. So adakah produk dia macam ni? Tidak, Miss. Yes, tidaklah. Dia takkan jadi macam ni. Dia akan kekal macam ni. Dia takkan berlaku oxidation tu, tidak akan berlaku. Syarat dia mesti ada benzilic hydrogen. Okay, so saya tulis ni compound without benzilic hydrogen are inert to oxidation. That means it will not change lah. Okay. Alright, and then macam contoh ni. Okay, so over here as you can see ada benzene ring, ada CH3 over here, ada alkane juga dekat sini tapi this carbon tak ada H langsung yang attached to it. So this carbon no benzilic hydrogen, so maksudnya it will remain like this lah. After the reaction pun dia akan kekal macam tu je. Dia tak ada apa-apa perubahan. Okay. And but not for this side. Okay. This side since carbon ni ada benzilic hydrogen. Okay.
Kiranya carbon tu ada hidrogen attached to carbon ni. So maksudnya dia boleh tukar jadi COH. Okay. Alright, so itu sahaja untuk ni recap. Okay, very quick recap. And then let's kita back to this one. So soalan tanya agent for reaction. Okay. Okay ke? Boleh nak, lambat sikit ke? Nampak Miss. Okay, I think internet ni macam lagging sikit ke apa. Alright, so kita continue. Okay, so this one yang jawab KMNO4 ni, okay, tolonglah tengok balik apa yang menyebabkan kamu jawab KMNO4 ni. Okay, dia dah cakap this is nitration reaction. Kalau let's say kamu buat benda ni, kamu ada note di depan kamu, you can still refer lah. Okay, so the answer is concentrated nitric acid dengan concentrated sulfuric acid tu kena ada. Okay, so the answer is this one. Tapi ramai juga yang letak this is the answer. Okay, ada HNO3, HNO2. Ingat lagi apa nama dia? HNO3 adalah nitric acid, HNO2 adalah nitrous acid. Okay, thank you. Yes, betul. Nitrous acid. Okay, so beza dia beza. Nitric acid is strong acid. Nitrous acid is a weak acid. Ini kamu dah belajar dalam chapter 7, Sem 1. Okay. Alright, so dia bukan. Okay. Tapi yang ni, okay. Yang ini saya fikir-fikir kenapa lah student ni beritahu concentrated sulfuric acid ni as the answer. Okay, lepas tu saya tengok balik nota. Mungkinlah kamu terfikir. Contoh, nitration. Okay, saya letak concentrated sulfuric acid atas arrow kan. Okay, tapi you have to remember cara tulis penulisan yang sebenar is like this lah. Okay, so yang akan masuk tu dekat sini, ini catalyst. Okay, ini adalah condition dia. Okay, tapi kalau dalam exam, kalau soalan tanya yang macam ni, okay, dia tanya apa reagent D tu, you have to tell everything. Okay, kamu kena bagi tahu semua. Concentrated nitric acid, concentrated H2SO4. Okay, jangan bagi yang macam ni je. Okay, ini saya rasa sebab dia tengok atas arrow je tu. Okay, so please take note on that one. Alright, next is this one. The species that attack the benzene molecule in the nitration of benzene using mixture of concentrated sulfuric acid and concentrated nitric acid is, okay. So kiranya dia kata macam ni, benzene ada dalam nitration tu. Lepas tu, nitration of benzene kita tahu the final product will be NO2. Kita fikir macam tu je lah. Okay, so ada NO2 attached to it. So, apa benda yang attack dia? Okay, so maksudnya yang attack ni adalah NO2 plus ni lah. Okay. Ataupun kalau kamu tak clear, you can refer to mechanism. Okay, so this is the mechanism of nitration of benzene. So as you can see, okay, another thing about organic chemistry kan, kalau kamu buka buku antarabangsa ke buku apa ke, okay, they always use the word attack. Okay, attack here can be like this lah. Okay, kamu bayangkan NO2 yang attack ni, tapi tak, actually benzene yang attack NO2, tapi itu cara dia cakap ayat dia lah. Okay, alright, so formation of uranium ion. So macam mana NO2 tu boleh termasuk sebab kita hasilkan NO2+. This NO2+ adalah electrophile. Okay. Sebab dia ada plus kan. Okay. Ini pula adalah nucleophile. So that's one. Arrow mesti daripada nucleophile pergi ke electrophile. So macam mana terhasil NO2 tu lah yang masuk. Bukan HNO3 seketul yang masuk. Tak.
Okay. So kena dapat differentiate that one. Alright. Next, kita tengok identify the product of the following reaction. Okay, ini ramai yang salah. Saya terfikir apalah salahnya. Okay, so benda ni dia bagi this reaction here. Ni soalan dia. Tak clear kan? So saya besarkan. Okay, and then ini Friedel-Crafts apa ni? Reaction ni. Friedel-Crafts alkylation or acylation? Ini adalah Friedel-Crafts. Okay, anyone ada idea Friedel-Crafts alkylation or acylation? Acylation. Yes, thank you. Okay, Amanda respond. Okay, acylation. Okay, sebab macam mana nak differentiate ni, tengok ni. Kamu tengok ni pun kamu dah tahu. Benzene reacted dengan something yang ada C double bond O, ada Cl. This is acyl group. So that means this reaction adalah Friedel-Crafts acylation. Okay, and kita dah tengok dah tadi kita punya recap tu. So what happen here adalah DCl akan keluar and then dia akan substitute lah carbon ni terus men-substitute H. Okay, so itu yang berlaku. So kiranya you can imagine, okay, ini cleave, Cl tu keluar, lepas tu this carbon, okay, yang akan bonded dengan benzene. Okay, so kiranya C double bond O lah yang akan bonded. Okay, so inilah C double bond O. Ini tak. Okay, ini C ni dia macam O bonded dengan C. Dia macam tu. Dia bukan double bond. Okay, so ini salah. Ini betul. Ini tak ada double bond O langsung. Okay, ini memang totally salah. Okay, ini sangat risau. Okay, ini salah. Okay, so this FeCl2 adalah, FeCl3 adalah Lewis acid. Okay, so Lewis acid, kalau from the mechanism, apa function dia? Apa function Lewis acid tu? Okay, so function Lewis acid, if you look at this mechanism, adalah untuk generate electrophile. Okay, so ini Lewis acid tu. Tak kisahlah FeCl3 ke, AlCl3 ke, dia function dia adalah untuk generate this complex. Lepas tu complex ni akan break dan menghasilkan apa tu? Menghasilkan electrophile. Okay, so function dia adalah untuk generate electrophile. Okay, bukan untuk masuk dalam reaction, tidak. Dalam benzene ring tu tak. Okay, so again, ni please take note lah. Okay. Alright, and then next one. Okay, ini the product of the reaction below. Okay, ini kita somehow dah discuss tadi sebenarnya. This is oxidation of side chain of benzene. Okay, so the answer should be option B. Okay, ini jawapan dia. Kalau kamu oxidize ini your answer. Sebab tadi kita baru je discuss syarat untuk oxidation berlaku, this carbon yang attached to benzene mesti ada apa tadi? Ingat lagi? We call it as Benzylic hydrogen. yes, okay, benzylic hydrogen. Okay, carbon yang attached dengan H. Kena ada H lah at least dekat sini. Tak ada, malangnya tak ada because this carbon attached dengan CH3 je. Okay, tapi jangan pula kamu tengok ini H ni ada dekat sini. Tak, kita just refer kepada carbon yang directly bonded to benzene. Okay, this carbon yang directly bonded to benzene mesti ada satu H at least. Okay, so tak ada H, so maksudnya it will remain like this lah. Dia tak akan undergo oxidation. So that's why kalau kamu tengok ini dah salah dah. Sebab dia tukar. Ini tak tukar, okay betul. Ini tak tukar, okay ada harapan betul. Ini pun tak tukar, ada harapan betul. Okay, so we have 3 option here. Okay, next kita kena tengok CH3 ni pula. CH3 ni ada benzylic hydrogen, that means it will be converted to COOH. Tengok ini, oh COH. Ini kenapa OH pula? Salah.
Kenapa masih CH3? Salah. Okay, so that's why the answer is B. Okay, so itu. Next one. Okay, reaction ni tak clear sangat, so saya draw dekat sini. Okay, so dia kata this CH3 reacted with X dengan Y dapat CH2Cl. Okay, so kita tengok the reaction berlaku dekat mana? Dekat benzin ke dekat side chain? Side chain. Okay, so the reaction occur at the side chain. And this side chain apa? Alkane ke, alkene ke, alkohol ke apa ni? Alken. Yeah, so this is just alkane. Okay, so alkane je. So alkane kita belajar ada 2 reaction je. Ada combustion. Combustion tu jarang-jarang lah dia nak tanya. Ada satu lagi free radical substitution. Okay, so kalau lah ini free radical substitution, apa reagent yang kamu rasa perlu dekat sini? Cl UV sama Cl2 lah. Okay. Sebabnya Cl yang masuk, so kena Cl lah. Jangan pula tiba-tiba Br kat sini kan. Okay. And then UV wajib ada wajib. Okay. So itu yang kita fikirlah masa awal kita tengok soalan ni. Okay. Lepas tu kita baca. Dia kata choose the correct statement about the above reaction. X and Y are UV light and Cl2 respectively. Okay. Boleh. Memang betul pun lah. Okay. Memang ada kena ada antara salah satu X, Y tu mesti UV dan Cl2. Okay, lepas tu dia kata reaction is free radical substitution reaction. Betul ke tak free radical substitution reaction? Betul. Betul. Yes, betul. Sebab ini reaction dekat alkane. Hopefully dalam fikiran kamu at least for now you should know alkane free radical substitution. Cl2 UV, Br2 UV. Okay, mono substituted reaction. Okay, so betul. This reaction is electrophilic substitution reaction. Electrophilic substitution reaction. Betul? Salah. Kenapa salah? Sebab kalau UV dia engulf free radical substitution dia. Kalau UV free radical substitution itu betul. Another thing, kalau electrophilic substitution maksudnya Cl tu akan masuk dekat benzin. Tapi tidak berlaku dekat sini. So tidak. Okay. So the answer should be 1 and 2 only. So that's why ini betul. Okay. Ada yang letak 2 and 3. Ini dia tak tahulah ni reaction ni sebenarnya ada UV and Cl2 yang diperlukan. Okay, so next kita tengok kecilnya soalan ni. Which of the following compound can undergo free radical substitution dengan bromine? Okay, so dia kata mana antara 3 compound ni yang boleh undergo free radical substitution dengan bromine? Hexane boleh? Hexane, macam mana structure hexane? 6 carbon. Ya, 6 carbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so this is hexane. Okay, hexane is an alkane. Boleh ke undergo reaction dengan Br2, UV? Jawapan dia? Boleh. Boleh lah sebab dia alkane kan. Okay, ngam. Okay, toluene. Macam mana bentuk toluene? Kita baru je belajar toluene. Toluene is a benzene ring yang ada CH3 di atas. Yes, so ini toluene. Okay, so this is toluene. Boleh tak reacted dengan bromine UV? Boleh. Boleh. Tapi reaction dia berlaku dekat mana? Berlaku Br tu masuk dekat mana nanti? CH3. Yes, good. Okay, berlaku. Dia masuk di CH3. Br tu akan masuk sini. Dia takkan masuk dekat benzin. Okay, boleh. Alright. So next one. Kita ada benzene. Okay, benzene kita tahulah. This is the structure of benzene. Reacted dengan bromine, UV. Ada reaction ke tak? Tiada. Okay, no reaction. Okay, sebab apa no reaction? Sebab kalau nak react dengan benzene, okay, dia mesti ada FeBr3 over here ataupun AlBr3 over here. Okay, kalau macam ni je tak boleh lah. Okay, kenapa tak boleh? Apa masalah dia? Kenapa kena ada FeBr3 or AlBr3 tu?
Okay, so senyap. Okay, pertanyaan tu saya tahu macam complicated sikit. But actually the answer lies at the mechanism. Okay, jawapan dia semua dekat mechanism. Okay, mechanism ni kalau kamu perasan, okay, first thing, benzene ring ni sendiri adalah apa? Nucleophilic site ke electrophilic site? Nucleophilic. Yes, good. Okay, so nucleophilic site. Okay. So kalau BR dia nak masuk, BR usually kita jumpa BR plus ke BR minus usually kita jumpa? BR minus. Kan, kita jumpa BR minus. So BR minus nucleophile ke electrophile kamu rasa? Electrophile. Dia minus. Minus maksudnya dia kaya elektron. Nucleophile. Ya, dia nucleophile. Okay, so dia macam nucleophile bertemu dengan nucleophile lah. Okay, so that's why reaction tu takkan berlaku. Okay, kalau BR2 UV sahaja. Okay, so kita ada function dekat sini. Okay, so Lewis acid tu lah yang menyebabkan macam BR ni actually dia jadi macam not that nucleophilic lah. Kiranya dia nak ke arah electrophilic dah. So, okay. So bila dia keadaan yang macam tu, bond ni pun dah lemah. Okay, then only dia boleh ambil BR tu. Okay, sebab BR ni dah jadi macam less nucleophile. Okay. Alright, so itu mekanism dia. Okay, next. Kita continue. Mana tak soalan? Okay, so ini no reaction. Okay. Ataupun kalau kamu rasa complicated lah. Kenapa ni ada reaction ke tak ada reaction ke. Okay, senang je macam ni. Kamu tengok, kamu ada tak belajar this reaction yang benzene, BR2 UV, terus masuk BR tu dekat sini. Kalau tak ada, so maksudnya tak adalah. No reaction. Okay. So itu je tips dia. Tak belajar, no reaction. Okay. Alright, so 1 and 2 only is the answer. Okay, next kita tengok mechanism sikit. The following is the formation of rhenium ion. Okay, ini rhenium ion semua ni. Dalam Friedel-Crafts oscillation of benzene, dia kata identify step C. Okay, so step C sebenarnya ini belum masuk lagi ni. Okay, so the best answer will be inilah. Okay. Alright, kalau tak clear, saya redraw. So this structure is actually benzene reacted with acyl punya ion ni. Okay, so what happen adalah nucleophile tu akan pergi ke electrophile. Okay, so itu. Kalau yang ini pula saya tak nampak dah apa salah dia. Kecil sangat tulisan saya. Okay, and then this one arrow terbalik. Okay, instead of daripada benzene ring ke carbon, arrow dia adalah daripada carbon ke benzene ring. So salah lah sebab arrow mesti daripada kaya elektron nucleophile pergi ke yang miskin elektron, electrophile. Okay, ini salah sebab dia punya drawing adalah macam ni. Dia akan ambil benzene ring terus reacted with yang ini complete. Padahal dekat sini bukan ada H pun, Cl yang dah keluarkan tadi. Okay, so salah. Okay, so the answer is D. Okay, so basically settle dah discussion on quizzes question sahajalah. Okay, so next question, kan tadi saya cakap I want to give you a question from tutorial. Okay, kalau ada siapa yang tak pernah lagi buat tutorial, tolong buat Okay, sebab saya bagi latihan yang quizzes ni, dia just macam serve as, apa orang panggil, just nak check apa yang kamu tengok dekat video tadi kamu ingat ke tak? Ataupun memang kamu tak ingat langsung? Ataupun kamu faham tak sikit-sikit benda tu? Dia macam nak support je dalam masa terdekat sebab that is your first exercise. Takkan saya nak bagi yang susah terus kan? Okay, so after that you kena cuba buat tutorial. Okay, so ini soalan tutorial chapter benzene, question number 3. Okay, kalau kamu dah buat, kamu boleh PM tepi untuk minta jawapan dekat saya. Saya memang ada dah set of answer untuk untuk organik dah lengkap. Cuma physical chemistry chapter 3 je belum lagi. Okay, so ni pula soalan dia. Soalan ni agak famous lah. Kalau keluar soalan ni. Okay, so depend lah. Kalau kamu rasa senang, senang lah. Kalau susah, susah lah. Okay, soalan ni dia kata starting from benzene. Outline a synthesis of 1
phenyl ethanol. Apa maksud dia? Outline a synthesis here. Anyone boleh bagi tahu apa yang rasa-rasa lah yang dia faham. Apa maksud outline a synthesis? Mechanism comes. Okay, itu antara student punya jawapan yang selalulah, tapi itu salah. Tapi baguslah you point out dekat sini so that saya pun teringat. Kalau soalan mechanism, usually dia akan mention the word mechanism. Okay, kalau dia mention ada perkataan mechanism, maksudnya dia minta mechanism lah tu. Tapi kalau this one, dia tak minta mechanism. So maksudnya bukan mechanism. Okay, outline a synthesis here maksudnya adalah dia nak kamu bagi cara step by step how to produce 1-phenyl ethanol daripada benzin. Itu maksud dia. Okay, so kalau this kind of question, usually saya akan buat macam ni. Okay, so saya draw dulu. Starting material dia adalah benzin. So, I will draw benzin. And then, dia nak saya produce 1-phenyl ethanol. Okay, so I need to be able to draw 1-phenyl ethanol. Okay, so 1-phenyl ethanol. Sorry lah, saya sepatutnya draw ethanol dulu kan. Tapi tak apa. Okay, 1-phenyl ethanol it should be like this. Okay, sebab apa macam ni? Sebab ethanol dia dekat mana ni? Where is the ethanol? Side chain. Yeah, so this one is ethanol. Initially, saya fikir, OH saya nak letak sini lah. Tapi kalau saya letak sini, OH carbon ni number 1, ni carbon 2. So, phenyl tu akan jadi carbon number 2. So, maksudnya saya kena letak OH saya dekat sini so that phenyl ni adalah carbon number 1. Okay, ini 1, 2. Ini adalah ethanol. Okay, and then lepas tu attach dengan benzene ring. Okay, so 1-phenyl ethanol. So, dia nak kamu hasilkan daripada benzin direct pergi to this. Okay, so macam mana? This kind of question might involve 1 step, 2 step, 3 step or more than that. Okay, so it depends on the question lah. Okay, so macam mana nak hasilkan ni? Ada tak reaction yang can daripada benzin can produce this structure straight away? Okay, so di sinilah bergunanya nota yang ringkas tu. So nota ringkas ni kamu boleh buat sendiri. So tengok betul-betul. Ada tak produk yang ada OH? Tak ada, Miss. Tak ada. Okay, so maksudnya the step akan jadi more than 1 step lah. Okay, so more than 1 step. Okay, itu dah masalah dah. Another thing adalah sometimes this kind of question dia bukan involve benzin punya topik saja. Dia akan ambil topik alkane, alkene. Lepas tu dia akan combine haloalkane ke ataupun any of the topic yang kamu dah belajar. Okay, so kalau yang macam this question here, saya bagi clue lah. Okay, dia akan involve sampai ke chapter haloalkane. Then only you will get this. Okay, so now saya nak bagi kamu masa about 5 minutes to think apa reagent dan reactant, apa step 1, step 2, step 3 yang kamu perlu untuk hasilkan ini. Okay, so fikir dulu. Sekarang 9.39, saya bagi masa 5 minit. Maksudnya 9.44 untuk fikirkan. Cuba dulu.
Okay, so kalau kamu rasa stuck tu, clue dia adalah mungkin kamu boleh tengok dulu dalam chapter haloalkane apa reaction yang boleh ada tambah OH. Lepas tu kamu going back, patah balik. Miss, Ya. dia involve Friedel-Crafts acylation dengan Grignard reagent react with aldehydes kan, Miss? Friedel-Crafts acylation, minyak reagent. Mungkin boleh tapi saya tak guna jalan tu lah. Saya guna jalan yang lebih senang sikit. Kamu cuba je. Hydrolysis with hydroxide ion kan, Miss? Hydrolysis with hydroxide ion. Okay, itu ada possibility boleh. Okay, that one is easier. Okay, so maksudnya nak hasilkan ini kena hydrolysis tu dulu boleh. So, lepas tu kamu dah ada step tu. Then you have to think apa step sebelum tu ataupun apa step yang the first one yang sepatutnya kamu buat untuk mencapai ke arah step yang ketiga tu. Alkylation. Okay, so before alkylation. So dia macam okay dah tu. Cuba fikir-fikir lagi. Okay, so dah 9.44. Okay, so first thing adalah saya tengah cari nota haloalkane tadi tapi tak ada pula omok saya dekat sini. Tapi saya rasa ada omok haloalkane. (2021) Okay, so kalau haloalkane ini tak ada jawapan lah. Okay, so kalau haloalkane reaction yang boleh tambah OH adalah this reaction here. Okay, so H2O pun boleh. Okay, so kita tengok dia answer. Okay, so kamu compare jawapan kamu. Okay, sebelum tu ini jawapan dia. Okay, so for question 3 first. Okay, first saya fikir macam mana saya nak hasilkan benzene ring yang ada substituent lepas tu ada OH attached to it. Okay, so maksudnya ini involve tadi saya dah bagi tahu ini involve haloalkane. So maksudnya chapter haloalkane lah. Okay, so saya tahu kalau saya ada this kind of structure yang ada Cl ke Br ke over here, then I reacted with any of this reagent, okay, I can get OH atas ni. Okay, so ini tak ada masalah. Saya dah dapat. But now, macam tadi kawan kamu pun dah dapat dah ini. So, the next thing adalah you have to think macam mana daripada benzene kamu nak hasilkan ini. Okay, so first thing adalah kamu benzene ring kamu tu suci bersih je. Benzene seketol je. Okay, so first thing you have to add substituent to this benzene dulu. Okay, nak add substituent. Tadi kawan kamu pun ada mention kena ada Friedel-Crafts alkylation. Okay, ini alkylation, alkyl. Okay, so Friedel-Crafts alkylation. Okay, tengok balik nota kalau tak ingat. Okay, so saya padam dulu. Serabut sangat dah ni. Okay, so Friedel-Crafts alkylation adalah this one here. Okay, so what happen adalah kita keluarkan, kita cleave the bonding between C and Cl. Cl keluar. And then carbon ni directly bonded to this one. Okay, so kita pun, fikirlah, okay, saya nak Cl, saya nak ethyl macam ni. Okay, so maksudnya saya punya Cl kena dekat sini lah. Okay, so that bila Cl ni keluar, carbon ni yang akan direct attach dengan this benzene.
Okay, so saya dapat dah at least almost there lah. Saya dah dapat dah this part. Okay, ethyl benzene. Okay, so ethyl benzene dah ada. Okay, next. Saya nak capai ni. Saya nak ada haloalkane. Saya nak ada halogen dekat alkane tu. Okay. So nak tambah halogen. Okay, dekat alkane. So this part is alkane. So you have to think about alkane punya reaction lah. So Cl2 UV. So dapatlah. Okay, this one. Okay, atau lepas tu. Ataupun kalau kamu nak guna Br2 pun okay juga. Okay, lebih better actually. Okay, because if you use Br2 over here, so maksudnya sini if you use Br2 over here, Br di sini, okay, sama juga. Br can undergo reaction with all these things juga. Okay, so dapatlah. So what do you think for this kind of question? What is your opinion on this question? Apa pendapat kamu? Kalau tidak ingat reaction, tidak tahu jawapan. Kalau tak ingat memang confirm tak dapat jawab this question. Okay, and it will give a lot of mark ni sebab banyak. Okay, so ada possibility soalan sintesis. Okay, kalau soalan sintesis tu adalah soalan yang paling digeruni lah sebab it is not that straightforward. Okay, dia tak straightforward sangat. Dia macam involve banyak ni. Sebab tu banyak chapter juga yang involve dekat sini. Kalau kamu perasan, ini haloalkane. Ini alkane pula. Lepas tu ini baru chapter benzene. Okay, so 3 chapter yang involve dekat sini. So that's why I keep on telling you organic chemistry adalah something yang kamu tak boleh study last minute. Okay, so siapa yang dia abaikan apa yang dia study sekarang, macam on off dia study ataupun play the video tu tak pay attention, please remember, okay, the one that will suffer is not me, it's you. Okay, and please remember, tujuan untuk kamu belajar adalah untuk diri kamu sendiri. Okay, bukan untuk orang lain. Itu yang saya always fikir masa saya zaman belajar dulu. Saya belajar untuk siapa? Saya belajar untuk diri sendiri. Okay, bukan untuk orang lain. Mungkin kamu kata, oh, mak ayah saya paksa. But actually, yang nak dapat benefit tu adalah kamu sebenarnya. Bukan mak ayah kamu. Mak ayah kamu ialah dia happy, dia menumpah happy macam mana saya juga. Tapi, benefit tu kamu yang akan dapat rasa. Okay, so lain. Kerja dengan belajar lain. Belajar is solely for you. Kerja, sometimes you will ask, aku kerja untuk siapa ni sebenarnya? Okay. But study is memang untuk kamu. Okay, so study daripada awal. Alright, so that one. Okay, itu macam susah kan? Okay, but don't worry. Ada juga possibility for this kind of question. Soalan B ni. Soalan B ni is slightly easier. Okay, bukan slightly lah. I would say very easy lah. Okay, dia nak daripada benzene menghasilkan nitrobenzene. So, any idea how to produce this? Nitration. Yeah, so this one is straightforward. Kalau kita tengok nota, oh memang ada nitrobenzene. So, just straightforward je. Concentrated nitric acid, concentrated sulfuric acid, temperature 50 to 55 degrees Celsius, then we will be able to produce nitrobenzene. So sini concentrated nitric acid, ini concentrated sulfuric acid, and 50 to 55 degrees Celsius is the condition. So dapat. Okay, so okay lah kalau soalan yang straightforward macam ni, syukurlah. Okay, so itu sahaja untuk hari ni. Basically, I just want to introduce you this kind of question, synthesis punya question. Before this, test dah. Sekarang sintesis. Okay, so I think I will stop here kalau tak ada apa-apa soalan. Ada soalan? No, miss. Tiada, miss. Okay, kalau tak ada soalan, kita stop sini dah 9:51. Okay, so video tu macam saya tulis instruction. There are 2 videos. The first, you need to be able to finish it by tonight lah. Okay, kena siapkan tengok video yang first tu. Lepas tu jawab soalan try this tu. And then jawab quizzes by today. Sepatutnya dah siap lah. Okay, tapi kalau tak siap, sambunglah nanti bila-bila kamu free. And then, the second video is quite long. Okay, so untuk the second video, saya bagi masa lah. Kalau kamu rasa tak cukup masa, kamu tengok dulu half of the video today. Okay, and then you can continue another half on Saturday. Okay, sebab Saturday ni kita ada kelas ganti kan, betul ke?
Saya tak tengok pula. Saya rasa macam ada. Ya, Miss. Ya, Miss. So can continue on Saturday. Tapi janganlah tangguh the whole video chapter video kedua tu Sabtu ni, sebab nanti burden pula kan kamu punya hari Sabtu tu, kamu akan rasa stress. So tengok half dulu and then another half continue Sabtu. Okay, so Sabtu kita akan habis chapter Haloalkane. Okay, and kita akan masuk the next chapter nanti. Okay, so I think itu je pesanan saya. Thank you semua. Bye-bye. Thank you, Miss. 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 Okay. Thank you, Miss. You're welcome. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Recording. Ya, sama-sama.